Payong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humoa Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzami gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikatulo no nga semana sa Adviento, Disyembre 19, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa panahon nga si Herodes na mao'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nasakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak ug lalaki. Nganli siyag Juan. Inig kataw niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatawo mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tawo sa Israel dad-on niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siya og espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel. Unsaon kuman pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako og tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios nga mao'y nagpadala kanako aron pagsulti og pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man mutuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Nining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misiniyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, ipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayud kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tawo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan, Martes karon sulod sa ika-tulo nga semana sa Adviento. Nya timing sad kaayo nga niining Martes sa ika-tulong semana sa Adviento, maoy ika-4 nga adlaw sa atong paghalad sa Misa de Gallo, mga Misa de Gallo ug mga simbang gabi o mga Misa Aguinaldo. Og diha sa ebanghelyo nga atong nanungog, atong gikutlog gikan ni San Lucas,
gisultihan kita mga igsuon mahitungod sa pagpahibalo sa pagkatawo ni Juan Magbubunyag o Juan Bautista. Si Zacarias nabalaka og nalibog yun paag-ayo sa iyahang nakita. Well, so much also nga kanang awe and wondered what he has experienced today diha sa ebanghelyo. Ang kahadlok mi ulipon gyud niya karong adlaw diha sa ebanghelyo. And the angel of the Lord appears to him and say, "Do not be afraid, Zechariah." Giinan i-assure sa anghel, "Ayaw kahadlok, Zacarias, because your prayer has been heard." Nadungog ang imong pagampo. Si Isabel magmabdos og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Juan. The angel introduces himself as Gabriel. Nagpaila ang anghel. Siya si Gabriel, saying that he is sent by God. Ipadala siya sa Dios to announce the good news. Kini gyud nga mga pulong, mga igsuon, ug bisan kini nga bahina diha sa ebanghelyo nakapahingangha pag-ayo kang Zacarias. And he was literally dumbfounded tungod kay naamang mangyud ang tiguang pari sa ebanghelyo. Human ining panahona, his wife Elizabeth conceives atod pa sa ebanghelyo and goes into seclusion, wala mong gawas balay. Si Zacarias ug Isabel mga igsuon, klaro kaayo ang pagka-describe sa ebanghelyo ni San Lucas. Mga matarong sila nga tao. And they were both upright in the eyes of God. Sila dili gyud ka ikagsaway no sa ilahang pag-obserbar sa mga balaod o sa mga kasuguan sa atong Ginoo. Pero wala sila'y anak tungod kay si Isabel tiguwang na unya barren no kanang dili makaanak. Diya sa karaang testamento mga igsuon kining pagka-barren o barrenness is considered as one of the kining curses by God ngadto sa usa ka magtiayon. Kung dili ka kaanak, minyo ka alang sa mga Hudiyo nga gi-curse sila, no? Gipanghimaraot sila sa Ginoo. Posible nga si Isabel ug Zacarias mga igsuon nakasinati gayod sa stigma of being cursed in the eyes of the people. Kanang matag karon og unya dili gyud malikayan nga silang duha sawayon, biay-biayon o bugal-bugalan tungod kay wala sila anak, no? Pero ang nakanindot kay bisan kon naaning kasinatian nga bugal-bugalon sila due to the stigma of kanang curse, no? The thought of a curse, no? Si Zacarias og si Zacarias, Isabel og Zacarias mga igsoon nasagol man yun eh. They remain righteous. Nagpabilin silang maayong mga tao. Gunhitan gyud nila mga igsoon ang ilahang gibarugan gyud nila, no? Ang ilahang pagka matinud-anon sa Dios. Og imbis nga tan-awon ang ilang kahimtang nga panghimaraot sa Dios, giisip nila kini nga mao'y kabubuton sa Dios. Lahi ra na, no? Kana bitawng duha magdepende sa perspective no sa tao. Alang sa mga negatibo kaayo og tan-aw sa kaugalingon, labi na gyud sa mga daotang nahitabo o dili maayo nga nahitabo. Labi na gyud sa mga hunahuna sa tao nga dili maayo alang nato. Magdepende no sa ato ang perspective sa kinabuhi. Ang ato ang pagpadayon. Either we take it as a curse or as the will of God nga maupoy paagi o kagianan sa grasya. Tungod kay alang nako mga igsuon, bisan unsa nga kasinatian sa kalisod, agianan sa grasya. Bisan unsa nga kasinatian sa pagsulay, agianan sa grasya sa Dios. Again, balik ko na ko, Elizabeth and Zechariah suffer the stigma of being cursed in the eyes of the people. But again, they remain righteous. And they take it to themselves as the will of God nga dili sila manganak. Wala sila ma-discourage o mawadig paglaom.
wala sila mawadi sa paghunahuna nga ang Dios naminaw og namati sa ilang mga pangindahay. Dugay na gyud tingaling gidawat ni Isabel og Zacarias mga igsuon for a long time that they will no longer bear a child. Dili na gid sila mga anak, nadawat na nila. Pero ang nakanindot mga igsuon, kung dili lang gyud bitaw gyud kamawad-an og paglaom sa Ginoo sa mga panahon nga daw nahurot na nimo og kambyo ang imuhang pag-ampo, pagsalig niya. Kung dili lang bitaw gyud kamo hunong and hold on until the end, God will manifest His graciousness nga nimo. Kung nakanindot no kang Isabel ug Zacarias, they held on until the end. O karon sa ebanghelyo, God manifested His graciousness to them. God lets His power work in them. No? Kini bang maghuwata nga ang gahom sa Ginoo mulihok dinhi kanato. And then this made Zechariah unable to speak kay wa man siya motuo sa nahitabo o gisulti karon sa anghel nga ti kaniya. But God later on will restore his speech, no? Makasulti ra man sa siya balik. Ang istorya ni Zacarias ug Isabel, mga isuon, dili ni bag-o alang nato. In the first reading, kung atong basahon karon ang adlaw ang first reading pod mga isuon, gikan sa basahon sa mga maghuhukom, akong nadungog dinhi ang istorya sa pagpahibalo sa pagkatawo pod ni Samson, no? Nagpakita ang anghel nga tugkang sa asawa ni Manoah, no? Sa maghuhukom. Nga pariha ni Isabel, barren po, dili magkaanak. Pero balikon ako, because of the graciousness of God, His power working on people who trust in Him, niya dinhi. Nadungog nato nga ang asawa ni Manoah nga dili magkaanak, nagmabdos ng anak ug lalaki nga ginganlan og Samson, nga maoy pahawas sa Israel gikan sa kamot sa mga Pilistihanon nga nag-ulipon kanila niadtong panahona. Makita nato dinhi mga igsuon nga gikan gayon sa sinugdan hangtod karon ang Ginoo maayo gayod ug maluluyon sa iyang katawhan. God is gracious and merciful to His people. Makita nato nga naglihok siya diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Bisan kon usahay, imperceivable, dili makita sa mata sa mga tao. O bisan kon usahay, ang mga tao dili makakita sa iyahang paglihok. Ang mga pagbasa karong adlaw mga igsuon nagpahinumdum kanato that our God is a God of surprises. Ug kay Ginoo siya sa mga talikala ug mga kahingangha, we must not lose hope. Dili na tuwad-on ang atong kapasidad sa paglaom. We have to trust in God because once we lose our ability to hope, we lose and disregard the power of God. Kung mawad ang ganita aning paglaom ang mga igsuon, mao sa ning panahon nga dili na ta motuog musalig sa gahom sa Dios. So balikon ko, we should not lose our ability to hope. Itong tahon-ahon, kung atong imaginon ba, dagan nato nga usimba sa simbang gabi, niya naghimo ba og pact nga kung akong humanon gini simbang gabi siyam kaadlaw, naihata nga grasya ang Ginoo nako. So then, ang nahimong dugukan sa atong pagsimba ug pag-alagad sa Dios sulod ni ining siyam kaadlaw, mao nga atong pangunahuna nga balusan ko niya kung makumpleto nako. Nahulog ba nga nahimong kondisyonal ang Ginoo para nato? Kita pod mismo kondisyonal ang atong pagtuo sa Ginoo. Now what if dili ihatag sa Ginoo because of after 9 days? Di ra ba tama ang atong pagtuo?
Pero pagdaghan kay tag attach nga strings nga to sa Ginoo. So that like mura ba og every time we need him, we can pull those strings and make him pay, no, for whatever we are doing here on earth. No? Like, Lord, ops, humanan akong simbang gabi. Nakasimba ko, Lord. Nakaampo na ko, Lord. Asa naman imong grasya? Alin, ay hatag na. Nining paagiha mga igsuon, kung ingon na niyo na to, nawala sad ang kabubuton sa Dios nga mulihok diha sulod nato. It is no longer the will of God that is being fulfilled, but ours. Kita na may magbuot. Kita na may maningil sa Ginoo. To ask something from God is not bad. Kung sayop yun ang mangayo ka sa Ginoo. Kanang mangayo ka sa iyang grasya. Yet, what God wants from us is to cultivate a genuine relationship with Him. Kana bang tinuod gyud ta nga nakigsuod sa Ginoo. Sama sa gibuhat ni Isabel o Zacarias diha sa Ebanghelyo. Diha sa Ebanghelyo, like Zechariah and Elizabeth, only their relationship with God matters. No more, no less. Wala na ilain. Wala na sa panano nga mga pakapin. Wala sila mawad-i sa ilang abilidad nga mulaom, although tiguang na sila. Wa pag yun sila anak hangtod nga naingon adto na ilang edad. Gidawat nila ang realidad, but they remain open to God's grace. Kanindot kayo aning kinaiya mga igsuon, no? Kana bang makahibaw kang mudawat sa kung unsay nahitabo sa realidad, at the same time mahibalusad kang mo anticipate maghulat sa grasya sa Dios. And again, balik ko nako, dihang pagdawat nila nini maong realidad, samtang wala buhii ang paglaom, God surprises them. And He never disappoint them by giving them a son, si Juan, mga igsoon, nga who would later announce the coming of Jesus. Diya sa itong Kristohanong kinabuhi, mga igsoon, we must always expect that problems and sufferings, as well as challenges, naaragid diha aron sulayon ta kanunay matag adlaw matagutlo sa itong kinabuhi. Makapaluya na, especially when God seemingly murag dili mutubag sa atong mga pag-ampo. Nya mura ba og layo kaayo ang Ginoo kanato. The moment we are burdened with our problems, we can always bring and share all of these problems with God. Diha sa atong pag-ampo, ako bitaw sulod nining mga adlaw sa nagsunod nga mga kalihukan, piyesta, simbang gabi, Pasko, New Year, sinulog, uban pa nga mga kalihukan diya sa parokya, with the many things to prepare, with lesser kanang mga things, no, nga makatabang sa preparations. Wala ko laing sumbungan sa akong mga kaguol, akong mga kabalaka, kung dili ang Ginoo ra gyud. Mao na nindot mga igsuon, when we bring everything that we are experiencing to the grace of God. What is important is that we never give up our relationship with Him, no matter what. Lisod kaayo kung mawad-an ta sa paglaom. And even questioning God in our prayer is okay, no? Para nako maayo ra gyud nang makapangutana ta sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Lord, asa naman ka? Asa na may nahitabo sa akong kinabuhi? And even my every feeling I have, ako ning ihasulti niya, kung masuko ko, mahadlo ko, mabalaka ko, gani ko na yung mga higayon nga, nahigugma ko, Lord. Ako isulti niya tanan. And I know that He will understand because He is God. Kasi pasabot nako muna'y pasabot nako para nako mga igsuon sa ka relasyon nga walay tinago, no? Si pakigsuod sa Dios nga walay exemptions. Si Juan Bautista mga igsuon ug ang iyang kinabuhi, they are gifts not only to his parents but to every one of us. Si Juan Bautista, pahinumdum alang nato mga igsuon,
that when God sends His Son, God doesn't eradicate life's circumstances, but God in Jesus wants to journey with us in both good times and bad times. Kanindot kayo no, kana bang feeling, kana bang assurance nga dili kuhaon sa Ginoo nga atong mga kasinatian sa kalisod, pero ubanan taniya sa atong mga kalisod. Pag kanindot kayo sa pagbati, no, assurance nga you are not alone in your journey, you are not alone in your suffering, you are not alone in your challenges. Pag kanindot kaayo, akong balikon diha ni San Juan Bautista mga igsuon nga iyang gihatag ngadto kang Isabel og Zacarias, gipahinumduman ta sa Ginoo, gipahinumduman ta niya. God does not eradicate challenges o mga life circumstances, no? Kundili, ubanan ta niya both in good times and in bad times. This is why, klaro yung kayo, gahapong adlaw nadungog nato nga gipahinganlan ni Jose sa anghel, si Gabriel, ang bata nga matao gikan kang Maria og Emmanuel, he is always in solidarity with us. Ang Dios matud pa ani uban kanato kahulugan sa Emmanuel. Ang atong mga kinabuhi o ang atong pagtuo sa Dios mga igsuon, kilay lisod gyud. Hagit gyud kay na, hagit atong kinabuhi, hagit pa to ang pagtuo sa Ginoo. Pero malikon ako, kung mahitabo gani nga sulayon ta, padayon lang sa pagpuyo sa kinabuhi o pag-ampo sa kadunay. And never lose hope, no matter how sometimes flickering it may seem ang atong kinabuhi. And be always open to God's surprises. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dinhin na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tugution ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan. Karong adlaw nagsunod nining atong programa. Akong greetings sa tanan nga musimbag gyud gihapon no sa akong mga silingan nga rin sa parokya bisan konting ulan no. Grabe kayong ulan ganiyang agagapong kadlawon. Tibok adlaw ga ulan no, kusog ang hangin. So far wala ra gid poy dili maayo nga nahitabo no sa tagsa-tagsa ka pamilya. Pero nakapahingang hagib nako no sa mga tao ni Concepcion tungod kay kusog ang ulan, kusog ang hangin, perting tugnawa kayo. Pero pag mata nako aron magmisa nanay mga tao sa simbahan no, aron magampo, nagrosaryo, dayon nagmisa ko nga naa sila. Ang dedication no sa pagsimba no. Salamat kayo kang Ma'am Girlie Hinutan and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, kang Ma'am Grace Aranas and family, kang Ma'am Vilma Sincuniege and family. Salamat kayo sa pamilya ni Ma'am Elisa Ubehas, kang Ma'am Rovilin Ikaw and family, kang Ma'am Arlene Vinia and family no. Salamat kayo. Kang board member Juan Divinia sa iyang pamilya, kang Mayor Jesse Vinia, sa atong mga konsehales no nga puli-puli lang sila kisay manimba no. Dito sa barangay sa Upper Salimpuno kay naaman sa sila ilahang si Misa de Gallo human sa alas 4 dito misa ko alas 6 to dito sila si konsehal Ponce o si konsehal Kabasag no, masilang mga pamilya pod. Maayong buntag ninyo diha no mga taga Upper Salimpuno. Kang konsehal Rudas no, kang konsehal Alukias. Salamat po no dinhi sa parokya. Dito sa Upper Putungan, naapo dito si Haljiman Manday, no? Salamat kaayo ninyo, no? Sa inyong kanunay nga pagsuporta. Salamat po kaayo sa mga kabatanunan din his parokya nga nagpahigayon ni atong Sabado sa ilahang sa World Youth Day man to, no? Kanang National Youth Day, kanang adlaw sa tanang mga kabatanunan. Unang adlaw sa sa simbang gabi. Ang mga kabatanunan din his parokya, whole day gid sila nga dunay activity no. Wa gid sila manguli diri ra sila. Atong gi-provide og pagkaon no. Salamat kaayo mga kabatanunan pinanguluhan ni Miss Jeneline Luquias no. Sa iyang mga kauban no. Salamat pod sa ato ang SK Federated Chairman sa poblasyon nga nagpaluyo pod no. Maura mo na sila nga grupo no murag nakauban ra sila ba ng mga grupo bisan kung naa sa sibil o sa simbahan ang mga kalihukan naara sila magpaluyuhay sa usag-usa. Salamat kaayo ninyo. No? Salamat sa mga ni-donate og dugo. Alas 8 sa buntag, taman alas 12:30 sa udto. Dunay mga nag-donate og dugo.
Dayon pagkahapon, naghimo sila sa ilahang AYR Reeco, no, sa mga nahitabo sa nga talk dito sa Lopezina, no, sa mga batanon. Salamat kaayo gyud ninyo mga kabatanunan sa parokya. Alaumi nga naarapog ko mo suporta, no, sa inyong paningkamot. Ya pagkagabi, sugod mga alas 7 sa gabi hangtod mga alas 10 po sa gabi, naghimo sila sa ilahang Advent Recollection. Salamat kaayo kang seminarian Kelly James Puyod, to ang silingan o kababayan sa pangdalaga. Nga dali ra pug kay natong nahangyo bisan sa hectic nga schedule, og kang seminarian Emmanuel Diamante nga maoy nangulo silang duha sa ato ang Advent Recollection sa mga kabatanunan. Salamat kaayo ninyo. Salamat usab sa mga ni-donate, no, sa ato ang sa maong kalihukan. Labi na gyud tong nitabang nga makapaambit ta og ginagmay nga gasa alang sa mga alang sa mga nag-donate og dugo, no. Salamat kayo sa mga ni-donate og bugas, no. Ang uban ato gikan po sa ato ang nasalin nato sa parokya, pero again balik ko nako, salamat ninyo nga ni paambit, no, sa inyuhang grasya. Kang Ma'am Elsie gumapit tumilap sa RHU Concepcion, Rural Health Unit sa Concepcion. Kang Ma'am Leslie, no, Puyod, ug kang Baby Jean Tormi, salamat kaayo ninyo sa inyong pagtabang, no, sa maong kalihukan. Ako po nga pasalamat personal kang Jerlu Lucias, no, nga go-to person na to, labi na gud maay mga importante kaayo nga hisgutanan og mga buluhaton diya sa mga kabatanunan. Salamat kaayo Jerlu Lucias, no, sa imo hapon nga paningkamot. Nya niadto pong adlaw, December 16, nag-opening ang ang contest, no, sa ato ang kining parol, no, sa parokya. Perting ulan na kaayo ron, pero hangin pa jud kaayo, no, ang mga parol nang nga tuali na, pero nahumana ang first judging, no. Pero ang mga kapilya o mga GSK naningkamot gyapon to beautify their kanang parol. Salamat kay GSK 1, GSK 2, GSK 1 pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sincuniegues, sa GSK 2 pinanguluhan ni Ma'am Grace Aranas, sa GSK 3 pinanguluhan ni Ma'am Elma Burungan, sa GSK 4 kang Esther Kabasag, sa mga kauban, sa SK5 kang Ma'am Elisa Ubihas, and sa iyang mga kauban, salamat kaayo. Sa mga kapilya nga nangapil, labi na itong mga taga-Dugol, sanglit lisod kaayo para sa mga taga-Lagiyo. Kapilya sa Upper Putungan, kapilya sa Layaan, salamat kaayo. Sa kapilya sa kining Upper Salimpuno, salamat kaayo, no, sa inyong makanunayon nga pag-apil, no, ang kapilya sa Kapule, no, salamat kaayo. Salamat po sa mga taga-kapilya sa Kapule nga manimba po, no. Kada hapon kay naman sila ilahapon nga simbang gabi, no. Kada hapon alas 6 sa gabi. Salamat kaayo ninyo mga taga-Kapule. Salamat po mga taga-Upper Salimpuno, no, sa inyong dedication nga mosimba, no, inyong kaikag nga mosimba. Bisan kun lili maayo ang tempo, no, matud pa sa usa sa mga manimbahay, no, gahapon, no, sa kadlawon si misa ko dito sa Persalimpuno ni nako naanad naman ni padre, no, ni ining maong kining kahimtang nga magsikig og ulan nganhi. Labi na gid kung ting-init sa Manila dinhi sa ato ating ulan gid na padre, pero naanad naman ni padre, and we have kanang maanad ka na bang murag naka-adapt na ka sa kung unsaon pagpuyo sa kinabuhi gihapon nga mapadayunon bisan sa maot nga panahon. Kana bang mahibalo gihapon ka nga mo buhat sa tahas sa pagkinabuhi padayon bisan kon ang tempo ug panahon dili mo haom sa imuhang gusto, no, kay lagi ting-ulan og nagbagyo. Mga igsuon dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, ay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Magamping ug agampo kanunay igsuon.